Hello guys, so hari ni kita akan masuk 3.9 which is potentiometer, dan ada dua learning outcomes which is explain the principle of potentiometer and its application. So macam mana potentiometer works and as well as kenapa kita guna dia, dan what is it useful for. Okay, the next one is use related equation for potentiometer. So here we have EMF 1 over EMF 2 sama dengan length 1 over length 2. So you'll see this around, tapi this is not actually always true. Sebab it all depends on the potential difference on the wire. Okay, nanti Miss tunjuk macam mana potentiometer. So how it works. So dalam sini, dalam setup sini, if you see here, you have an EMF here and then you have another EMF here. So usually EMF di sini ni kita tahu berapa value dia. Tapi sini kita tahu berapa value dia. Okay, lepas tu ada wire di sini, dia sambung dengan this long homogeneous wire. Okay, let me mention here. So this wire yang warna biru ni is a long homogeneous wire, macam dalam potential divider. So what does it mean? It means that from A to C and A to B, C to B, ataupun basically the whole wire, row A sampai B, have the same resistivity. Okay, so dia tidak berubah. Dia tidak cakap yang resistivity AC ni, which is dari sini sampai sini, tidak sama dengan C sampai CB. Okay, so row AC, it's made of a same material. Okay, same material. And then the next one ialah area dia sama. So area, cross-sectional area, so usually it's a circle kan. So AC sama dengan area CB, so basically AB lah. So same area. Okay, that's the meaning of homogeneous wire. And then the resistance pun equal. Okay, equally distributed lah. Okay, then so sini EMF dia kita tahu, sini EMF dia kita tak tahu, and Miss cakap dia sambung dengan this long wire. And usually, actually, in experiment 3, okay, experiment 3, dia basically, di sini ni, ada satu ruler. So, kita boleh measure panjang antara AC dengan panjang antara CB ni. Nanti Miss bagi tahu kenapa kita akan cari panjang dia. So, sini sampailah 100 cm, sini 0 cm. Okay, so, lepas tu, di bawah dia, there's another circuit yang sambung dengan EMF, tapi di sini ada galvanometer. So, G ni, yang bulat ni, is actually galvanometer. Apa function dia? Dia check current punya. Current ada current lalu ke tak? So, siapa-siapa yang belum pernah nampak galvanometer, basically, kalau Miss bagi dua case, okay, nanti Miss kasih tahu macam mana dia boleh jadi macam ni. Okay, so tengah ni ada 0, 0, 0. Okay, macam ni. Kita sambung galvanometer ni dengan satu benda ni kita panggil sebagai joki. Joki dia macam screwdriver. Kalau tengok dekat gambar yang Miss lukis sini, dia macam screwdriver, tapi tidak jugalah. Dia punya function ialah detect, kasih sambung di circuit ni. Kasih sambung di circuit kan. Kan kita kena sambung circuit baru ada current flow kan. Okay, sebab ada potential difference. So, joki ni kamu tap along this line. Okay, tap. Okay, tap lah, pandai-pandai lah. Tap kan. Guna tu screwdriver. And then, kamu tengok dekat galvanometer. Kalau galvanometer tu, dia tunjuk dekat kiri ataupun kanan ni, ni maksudnya ada current lalu. Okay, I exist memang. We all exist. Kalau dia punya galvanometer ni point dekat 0, it means that I sama dengan 0. Kenapa penting tu current untuk tiada? Sebab kalau current tu tiada, maksudnya the resistance across here ni, VAC, akan sama dengan EMF EX ni. Okay, that's why ada kita punya sini ni, EMF 1 sama dengan length 1, EMF 2 sama dengan length 2. Sebab if we look at here, kita ada dua EMF. EMF di atas, so ini punya voltage across VAB ni akan sama dengan EMF sini, EMF atas ni. Dan ini sama dengan length AB kan, EMF dekat atas.
Lepas tu, dekat bawah ni, kalau kita ada AC pula, kalau sini, kalau galvanometer sama dengan 0, jadi VAC ataupun length AC akan sama dengan, basically VAC akan sama dengan EMF X ni yang kita tidak tahu value dia. So, if we divide it, sebab kita tahu dia punya resistivity sama, so if we compare dari segi resistance ataupun resistivity, kan resistivity dia sama, so kamu orang boleh try to derive yourself. So resistance dia sama, A dia sama, so kita boleh cancel ni, and then kan kita tahu V is equals to IR. So disebabkan I dia constant, okay, so V sama dengan I. R tadi ialah, okay, kalau kita susun R dia jadi rho L over A. So kita compare V EMF 1 over VAB. Sendiri lah kamu derive. Miss dia mau tunjuk. Buang masa nanti. Okay, so ni yang Miss cakap tu. Okay, this is how it works. So, the jockey is tap along the wire AB yang Miss cakap tadi tu. Kamu tap along this wire sampailah dekat position sini, galvanometer sama dengan kosong. Maksudnya tiada current through the galvanometer. Sebenarnya kamu boleh tengok dari segi Kirchhoff, kenapa dia kosong. Okay, and then kalau G sama dengan kosong, maksudnya potentiometer is balance. So kita panggil ni balance ni as in the V dekat AC tu akan sama dengan EMF dekat X yang kita tetok tu. Okay, so yeah, it is also known as the balance length. So ini yang Miss cakap tadi. In this condition, the known voltage sama dengan voltage across AC. So from V equals to IR, I ni. And then we know that I, A and rho are constant because it's the same wire. Kita boleh cancel. Nah, more like kita tahu yang V is proportional to L. And then V is proportional to L, so we can actually, sebab proportionality ni, if we want to cancel the proportionality punya sign, kita kena ada bahagi something, baru kita boleh terus jadi macam ni. Okay, so basically in the end, dia ialah ratio of the voltage across VAC over the whole length, okay, VAB, and then sama dengan length of AC over length of AB. Okay, harap Miss cakap potential difference tadi, bukan length. Okay, then what is the example of application? Okay, first, let's say kamu ada EMF yang kamu tetok kan Miss cakap the voltage across sini akan sama dengan sini. So, if let's say kamu ada bateri kan, sel kering yang tiada label, tiba-tiba label dia V saja. Kamu tetok berapa dia punya actual. So EMF dia sama dengan berapa? So kita buat this experiment guna potentiometer, then we can find out the voltage punya, the unknown voltage of the EMF tu. Okay, macam mana? Kita first do a setup macam ni, and then the next one kita tambah a resistor lah. Okay, nanti there's a reasoning how to solve this kind of stuff because once we add the resistor sini kan, initially tiada resistor kan sini. So initially kita punya voltage across AB akan sama dengan EMF. Tapi di sini sebab ada resistor, kita kena guna potential divider. Okay, which is the voltage across this wire VAB ni. Sebab kita tahu this wire ni mungkin ada resistance dia sendiri. So VAB akan sama dengan apa sudah tadi tu, resistance across AB dan effective resistance lah. So R effective, which is sama dengan AB tambah dengan R, sebab dua wire ni is in series. Nanti Miss bagi tahu cara mau cari if di series ke Sekarang the value is not actually equal to EMF. Dia ada ratio dekat luar ni. Sini tiada kan? Sini ada. Sebab kita letak resistor sudah. So it's no longer the same voltage. Okay? Miss lupa bagi tahu. So sebenarnya dalam potentiometer itself ni kita ada dua circuit. So satu dekat atas yang sambung di sini. This is our first circuit. So everything here, once G equals to 0 kan here. If G equals to 0 here, it means that the first circuit is series. Okay? This is the whole circuit is series. Sebab tiada current lalu kan. Kalau ada current lalu, maksudnya
waktu current, Miss bagi in the baby words current, let's say warna purple ni, current lalu dari sini, sini, sini. If galvanometer tidak sama dengan kosong, maksudnya dia lalu sini, 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 dia pusing macam ni lah. Tapi kita tidak mau macam tu. Kita mau the whole circuit to be a series punya circuit. If G equals to 0, then primary circuit sama dengan series. Okay. Bukan Siri, bukan Hey Siri. Okay. So, it's the same thing. Ini pun, sebab tiada current lalu dekat sini, which means the current, this green stuff ni, is our secondary circuit ni. Maksudnya dia pun series juga with this whole thing. Ya kah? Oh, no. It's not a series. It's a parallel. This whole thing akan sama dengan ni. It's kind of tricky lah actually to explain. But we'll just say this is a series punya circuit. Tapi, kan voltage dia kan across here must be equals to here because sebenarnya dia parallel. Tapi at the same time dia series. Macam mana cakap tu? It's very difficult to say. But let's just say if G equals to 0, maksudnya tiada current yang akan lalu sini lah. Dia cuma lalu sini, bahagian sini, and then dia akan lalu sini. It's not entirely series lah guys. Okay, not entirely series lah. Okay, Miss mau betulkan sikit. Not entirely series. Okay, back to the application. So first, if we don't know the EMF of the cell, and then kita tambah resistor. The next one ialah kita compare two EMF. Okay, two cells punya EMF. Let's say kita ada EMF 1 sini, EMF 2 sini, and then kita ada switch. So if Miss put it here, and then there's another lengkan sini. And then Miss changes the switch to this part, and then there's a new length over here. So how do we compare both EMF? Then, because this one tidak anu kan, so the EMF here, tetap sama dengan AB. Okay, so let's say EMF X is still equals to AB, and then we have the EMF 1 kan. EMF 1 pula akan equals to AC. Okay. And then for here, if we switch the switch kan, we switch the switch pergi E2 ni, E2 pula akan sama dengan VAD. So, if we divide E1 and then E2, because if we still use EX equals to AB, sini pun case dia masih sama. The VAB akan tetap sama dengan EX. Okay, so diorang ni constant. So, if we use the one yang we used here tu kan E1, EX, E1 sama dengan EX2 juga. So, if we divide both sides with this one, ni akan benda, dia akan cancel ni kan, EX ni. Okay, so yang tinggal E1 over E2. So, kita ada link AC over link AB. Lepas tu link AD over link AC. Then we cancel this. We cancel this because it's the same thing. And then, kita akan dapat link 1 over link 2. Okay, apa yang Miss cakap tadi lah. So, ini kita ada E1 over EX sama dengan length 1, which is length length 1 ialah ni nah, AC. Length AC over length AB. So sini pula length AD over length AB, dia benda yang sama cancel. So E1 over E2 length AC over length AD. Macam tu. So kamu boleh dapatlah cari EMF ni berapa. Okay, through the lengths je lah kamu compare the length. Itu the second application, which is the second learning outcome. And then measure internal resistance of the cell. Sini basically kita ada kita ada satu switch dekat kita punya secondary circuit. This is our another secondary circuit lah, tertiary lah kali, sebab sini secondary kan, ni tertiary. So what happens is when the switch is open, how does the current flow? The current will flow macam ni. Mana tu pen purple kita tadi? So current first dia flow dekat sini. Ni G equals to 0 and then current flow dekat sini. Kenapa dia terlalu sini, Miss? Sebab kita ada switch berbuka sini. If switch berbuka sini, then current kalau dia sampai sini dia tidak dapat limpas. Kalau dia sampai sini pun dia tidak dapat limpas. Lagipun current lebih prefer untuk tidak lalu benda yang banyak rintangan kan, banyak
kesusahan macam kamu orang. So dia akan lalu sini je lah. Tapi once switch is closed, sekarang kita ada new resistor. So bila ada resistor sini, okay, sorry, kita bukan ada new resistor, memang tu resistor ada sini. So bila switch is closed, dia punya current flow akan jadi here, here, and then here. And one thing to note ialah AC ni, VAC no longer equals to the EMF yang Nina ni, EMF 1. Okay, tapi VAC akan sama dengan this one. Okay, sama, same. Dia mesti tunjuk contoh. Okay, so when S1 is closed, E1 ni masih sama. Yeah, we can find E1 dari sini. Okay, tapi kita tak tahu internal resistance dia. E1 dia kita masih boleh cari sini. E1 akan VAC. Tapi di sini, once our switch is closed, E1 akan tolak dengan IR sebab dia ada internal resistance dekat sini sama dengan VAC. Okay? And then kita boleh cari the internal resistance lah if we know the relationship between the whole thing. Kita bahagi je lah. Kita cari dulu current berapa. To find the current, just a tip lah. To find the current, kita just kena guna yang VAC sama dengan I resistor sini. Resistor, let me, Y. Okay, resistor Y. Okay, cari current dari sini, masukkan dalam sini, then kita boleh cari berapa internal resistance, given that we've already found this in here, punya case. S1 open. Okay. And then kita ada EMF, which is this whole thing. Kita boleh cari. And then length lah semua ni. Okay. That's it basically for potentiometer lah. Then we'll look at the example. Okay. So here, this is question is similar to tutorial question 13. So, in the circuit shown on the right, the EMF of cell D is 2 volts. So kita ada 2 volt ED here. And then with negligible internal resistance. So R tu tiada lah. The wire AB is 100 centimeters long and its resistance is 5 ohm. So kita tahu dalam wire AB ni dia ada resistance itself 5 ohm dan panjang dia 100 centimeters. So the first question goes, what is the balance length? So we know balance length is when galvanometer reading is 0. So dia cakap, what is the balance length of AP? Length AP sama dengan berapa if the galvanometer reading is 0? So we know that happens when this condition. We know that VAP, okay, the voltage across here dibahagi dengan voltage across this one is equals to length AP divided by length of AB. Okay, this is the always true if galvanometer is equals to 0. Okay, so then kita tahu for now tiada resistance kan tambah sini. Resistance tu dalam wire itself, kita boleh ignore for now. Tapi dicakap kita dah bagi ED dekat sini dengan EX dekat sini 1.5. So we know that the voltage across this one is equals to this one kan. So voltage AP sama dengan EX. Okay, and then the voltage across AB pula akan sama dengan the voltage across ED. So ada parallel, ED sama dengan VAB. Okay, so when that happens, kita ada sudah nina kan, tinggal masukkan EX dengan ED je lah. So sekarang dia mau cari balance length AP. So what I did was I multiply both sides with AB, so times LAB, and then we cancel this one. So what's left is LAP sama dengan EX over ED, sebab nina juga darab dengan LAB. So everything is given already in the question. So 1 over 1.5 bahagi dengan 2.0 darab dengan 1 meter. This one is 1 meter. Miss just convert pergi meter. So jawapan dia ialah 1.5 divided by 2. 1.5 divided by 2. Okay, so 0.75 meter. Okay, that's the answer for the first question. The next one ialah, the next question is, if a 1.0 resistor is connected in series with cell D, so let's say we have a resistor here right now, what is the new balance length of AP? Kan, if we put the resistor here, VAB is no longer sama dengan EMF D. Sebab
ini sudah jadi case potentiometer. Potential divider punya case. Okay. So, dia kena ada ratio of something. So, VAB sama dengan ratio of something darab dengan ED. Sebab kita mau divide kita punya voltage sekarang. Sebab dia dalam series dengan kita punya resistor tambahan sini. So, apa jadi? Ialah Miss tukar dia jadi macam gambar macam ni. Okay. Kita ada resistor sini. So, Miss jadikan dia sebagai potential divider punya gambar. So, sini kita ada apa yang kita mau. VAB. Lepas tu kita ada resistor sini. Kan kalau potential divider in 3.8, kalau mau cari the voltage, the potential difference across a resistor AB, okay, dia akan sama dengan kita punya resistor over effective resistance. Kan Miss cakap ni sudah jadi series. Sebab galvanometer ni 0, so tiada current yang akan lalu sini. I mean parallel lah juga, but in series juga. So, dia lalu sini. Kita jadi, kalau kamu mau cari sini, jadi kita mau cari the voltage across here, then kita kena bahagi dengan R effective darab dengan EMF kamu lah, EMF D. Okay, so kita mau tahu berapa dekat sini sebenarnya. So, this is what I did. So, we know the resistance of the wire is 5 ohm, given in the question tu hari, tadi 5 ohm. And then, we have the resistance of the wire plus R1 ohm. Sebab diorang dalam series. Series boleh tambah terus kan. Cari effective resistance. And then kita tahu our EMF of D is ni kan, 2 ohm. So, dapatlah 5/3 volt. Once we find out our new voltage across the wire, we can find the new balance length. So, kan VAP masih sama dengan EMF. VAP masih sama dengan EMF X ni. Okay. So, EMF X. And then, kita just ganti value lah. VAB baru je kita cari tadi. So, untuk cari the new balance length, kita darab both sides with LAB. And then, apa jadi? LAP sama dengan this one. And then just masukkan value lah. So 1.5, okay, times 3 divided by 5. So dia jadi 0.90 M. Okay, let me show you another example. Sebab susah mau faham by one example sahaja. So we move on to another example. This one, if you look at the case, sebab ada switch dekat sini, it means it's a checking internal resistance punya case. Okay, R2. Okay, let's read the question, what it gives. So, in the potentiometer circuit shown, PQ is a uniform wire of length 1 meter and resistance 10 ohm. So, let's just label that first. We know that length of QP sama dengan 100 cm pun 1 m. And then R of QP equals to 10 ohm. 10.0 ohm. E1 ataupun EMF 1 is an accumulator of EMF 2 volts. So, sini ialah 2 volts. And then, and a negligible internal resistance. So, R1 equals to 0 lah kan. R1 equals to 0. No internal resistance. R1 is a 15 ohm resistor, and then R2 is a 5 ohm resistor. So if you see here, R1 is a 15 ohm resistor, and then we have R2 dekat bawah sini, which is 5 ohm resistor. Okay, when S1 and S2 are open, so Miss akan bagi when S1 and S2 are open, dia bilang galvanometer G is balanced when QT is 62.5. So, dia dah bagi balance length untuk open switch. Nanti Miss tunjuk what does that mean. And then the next one ialah when both S2 and S1 are closed, the balance length is 10 centimeters. Calculate the EMF of cell 2. That's the aim of our question. So, let me show you the first case. So, the first case ialah bila S1 dan S2 tu buka. So, right now, both are open kan? So, if there's an open case macam ni, current akan lalu di mana jalan yang dia boleh lalu kan? So, dia akan lalu sini, and then dia lalu macam ni. Okay? Macam tu.
dia akan lalu dekat sini. Kenapa dia tidak lalu sini? Sebab jalan dia tertutup. So memang dia terpaksa lalu kehidupan yang keras. Okay, kalau kita boleh hidup yang senang, kita pilih hidup yang senang. Okay, this is how our current will go right now. Okay, and then the next one ialah here punya circuit. So kita color dia green, sebab itu info yang ada. Adakah green? Bagi green please. So here current lalu macam ni. Okay, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Okay, the next one ialah this path. This path ada kena lalu kah? Actually when both are open, oh sorry miss betulkan. Okay, okay, so sebab sini switch dia open kan, mana ada current punya laluan sini mau pusing balik pergi sini kan? Kan dia mau pergi positif pergi negatif kan? So dia pusing dekat sini-sini sajalah area dia. Miss label yang biru ni untuk the first open case. Okay, okay, macam tu. Both S1 and S2 are open. Current path. I path. Okay, macam ni current lalu. So, first question dia minta the EMF of cell 2, E2. So, first, we analyze dulu. So, the only thing we know is that balance length 2, we start with this one. We start with VQT over VQP is always 2 equals to length QT over length QP. So, in the question dia sudah bagi, this is the case of if both switch are open. If S1 and S2 are open, apa yang kita tahu? Kalau dari segi S2, dari EMF 2, dia akan tetap sama dengan QT. Sebab dia tidak halangan. Dia memang akan direct equal to QT. So, VQT akan sama dengan EMF 2. Tapi, for the case of QP ni, VQP, adakah dia sama dengan EMF 1? Tidak. Kenapa? Sebab dia ada resistor sini. So, kita terpaksa cari ratio of QP2 out of something of EMF 1. Sebab dia dalam series sudah dalam ni. Kenapa Miss cakap dalam series walaupun dia ada 3 kaki dekat sini? Sebab kita anggap ni kaki tidak exist pun. Sebab tiada current pun lalu sini. So, bila tiada current lalu sini, dia technically dalam series lah. So, kita kena guna potential divider. So, VQP akan sama dengan EMF 1. Okay. So, kita mau tahu berapa resistance ini kan? Resistance across QP sudah dia bagi 10 ohm. So, RQP divided by, kan ni benda ni dalam series dan kita mau cari effective resistance dia. So, R effective jadi RQP campur dengan R1. So, RQP campur R1. Jadi masukkan value je lah. RQP kita ialah 10 ohm bahagi dengan 10 tambah dengan 15. Okay, sebab 15 R1 tu darab dengan EMF 1. EMF 1 ialah 2 volt. So 2. So kita akan dapat 20 bahagi 25, 0.8 volts. Okay. So kita tahu sudah VQT berapa, which is just EMF 2 sini. VQP berapa? Kita tahu 0.8. Length QT, balance length tahu. And then we have here length QP, which is 100 cm. So, kamu just tinggal masukkan je lah. So, VQT ialah EMF 2 yang kita mau cari. Lepas tu bahagi dengan VQP, which is 0.8. Baru je kita cari. Then, length QT ialah balance length bila dia open. So, 62.5 cm divided by 100 cm. Sebab dia 1 meter kan. So, ini cancel. So, jawapan kamu, EMF 2 akan sama dengan, boleh guna kalkulator terus lah. Tidak perlu tunjuk satu-satu step. Tapi, it will be good to be careful. 5 bagi dengan 100 darab dengan 0.8. Dia jadi 0.5 volt. Okay? That's the answer for the first question. Next one. Next dia bilang, the internal resistance of cell E2. So, dia mau tahu berapa R2.
sama dengan berapa. Ni kali kita guna info yang kedua, which is the balance length, when both S1 and S2 are closed. So misalkan padam everything yang Miss tulis pasal open punya so ini path dia. Okay, sekarang kalau switch tu tutup, okay, Miss guna purple, S1 and S2 are closed. So sekarang Miss sedang tunjuk the path for so sekarang switch tu tutup. So Miss just tutup here, then tutup here. Apa jadi ialah for the primary circuit, dia akan lalu macam ni. Dia pusing macam ni. Tapi di sini dia mau pergi mana? Dia mau jalan yang susah kah? Oh, nobody wants to go here kan? So obviously dia akan bergerak melalui yang jalan senang macam ni. Ni pun sama for future cases yang nampak macam ni. Dia akan sentiasa mau lalu jalan yang senang. Macam kamu orang kan? I always want to go to the easy path. Easy path. Alah, salah pen. Tapi tak apa. And then, for pula loop tu, sebab kita sudah tutupkan switch kita sini kan. Macam mana pergerakan current dia? Dia jadi macam ni. Jadi macam ni. Kita ada 3 dia akan lalu sini sebab dia terpaksa lalu macam kamu orang juga. Kalau sini pula dia akan lalu macam ni. Okey. Okey, so bila macam ni kita ada 3 parallel things. Yang QT ni pula akan sama dengan sini. Dia no longer sama dengan itu sebab kita ada resistor dekat sini, external resistor. So, let's just Miss just show you the situation. Kita first start dengan apa? Always starts with the potentiometer punya logic, which is VQT ni sama dengan over VQP sama dengan length dia kan. So, VQT over VQP sama dengan length dia QT over length QP. So everything here is given. Itulah, these two. Then we have to find VQT dulu. So VQT no longer equals to the EMF2. Okay? Dia tidak akan sama sudah. Sebab kita ada resistor sini. So dia tidak akan sama sudah. So VQT tidak akan sama dengan EMF2. Actually, kalau kita mau guna potential divider, kita tak boleh sebab dia internal resistance. So potential divider is not applicable. So Miss just tunjuk sini 3.8 not applicable because ada internal resistance. Tapi we know yang ada involve internal resistance ialah 3.4. 3.4 EMF sama dengan IR kecil tolak dengan IR tambah R besar, ataupun V terminal sama dengan EMF tolak IR. Okay? Ataupun IR resistor eksternal lah. Okay. So, ini yang kita akan apply. So, VQT no longer equals to EMF2. But, it is in parallel with which one? VQT ni sebenarnya dia parallel dengan the voltage across here. Okay? So, itu info lah. Sini VQT juga. VQT akan lalu dekat R2. Okay. Nanti kita boleh cari something ni dari sini. Okay. Then, the next one ialah VQP pula sama dengan apa? Okay. Sekarang, because we no longer pass through this resistor, it's already in series again. So, the voltage across here, E1 ni, akan sama dengan the voltage across this wire. Sebab dia tidak resistor sudah. Dia no longer gonna use the potential divider. So E1 akan sama dengan VQP. E1 sama dengan VQP. Okay, this is a correct fact. Sekarang kita mau cari VQT. How do we find VQT? So VQT akan sama dengan kan kita mau cari EMF kan, EMF2. So dia akan sama dengan EMF tolak dengan IR lah. Okay, sebab dia ada internal resistance kan. So here will equals to here, tapi kena tolak dengan IR sebab kita ada involve internal resistance. Okay, now we have the value of E2. We always have. R yang kita mau cari, I mana kita mau cari? I did tell you kan,
So the voltage across VQT is going through this resistor R2. So what do we find from VQT and anu? We know VQT R2, so we can find I from there. So V sama dengan IR. So I akan sama dengan VQT over R2. VQT kamu boleh cari dari mana? Kamu boleh cari dari sini, VQT. So kita cari dulu VQT sama dengan berapa. So VQT over, ini sama dengan EMF 1. So EMF 1 ialah 2 volts. Okay, 2 sama dengan length of, ini kita tahu. Kita tahu value QT. Okay, so VQT sama dengan length of QT, which is 10 centimeters, divided by 100 centimeters. So VQT akan sama dengan berapa? 0.2 volt. Okay, kita ada sudah value VQT sekarang. Kita tahu berapa current, tapi kita ada, ini yang kita punya aim. Aim kita ialah finding R sama dengan R kecil ni. So, I sama dengan yang ni nani, Miss mention tadi, VQT over R2. So, VQT baru kita cari tadi 0.2. R2 ialah, ada dia bagi juga, R2 ialah 5 ohm. So, 5. Jadi, dia jadi 0.2 bahagi dengan 5. Dapatlah 0.04 ampere. So, sekarang kita boleh cari internal resistance. Okay, so kita bawa ni, pergi bawa. So, VQT ialah 0.2. EMF 2 ialah kita dapat dari A. Okay, A kita, EMF 2 ialah this value, 0.5. So, 0.5 tolak dengan I, which is 0.04 R. So, jawapan dia akan jadi R kecil ni sama dengan 7.5 ohm. Ini jawapan dia. Okay, maka dengan itu, kita pun selesai untuk example this one. So, there's a lot of cases. Kamu boleh check dan kamu kena, macam ni nah, ni case apa? Ini case comparing EMF kan? Ataupun benda lain, kamu orang boleh try. Lepas tu, ini pun sama macam case yang tadi tu. So, itu je untuk video hari ini. So, kamu buat tutorial. Thank you for listening.